एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा का बेटा रमेश मछलियाँ पकड़ता था और उसे बेचकर अपनी जीविका चलाता था। रमेश और अनामिका की शादी के बहुत समय हो चुका था, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। इस वजह से शारदा बहुत दुखी रहती थी। तभी एक दिन, बेटा अनामिका, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ मन्नत नहीं मांगी फिर भी संतान सुख नहीं हुआ तुम्हें। इसी बात को लेकर बहुत चिंता होती है। अब क्या कहें, ईश्वर की सब इच्छा है, शायद उन्हीं की कुछ मर्जी होगी। हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। और कितने इंतजार करने होंगे बेटा। मेरी बात मानो और शहर जाके अस्पताल में दिखाओ। मैं उससे बात करती हूँ। नहीं सासू माँ, ऐसा मत कीजिएगा। पहले से ही घर में पैसों को लेकर बहुत परेशानियां हैं। अगर अभी अस्पताल जाने को कहूँ तो उन्हें और मुसीबत होगी। नहीं सासू माँ, नहीं। देखो बेटा, उम्र हो रही है, अभी बच्चों की चिंता करो, पैसों की नहीं। कल साथ देने के लिए, तुम्हारे देखभाल करने के लिए तुम्हें बच्चों की जरूरत पड़ेगी बेटा। अगर सब अच्छा हुआ तो मैं भी तुम लोगों के बच्चों के साथ अच्छे से खेल के ऊपर जाऊंगी। फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। बस यही कहना था। ठीक है माँ, 1 महीना और देख लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहूँगी। तब तक उन्हें परेशान करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे ही उसे कहो। गांव वालों को जवाब देते देते मैं तो थक गई हूँ। जल्दी से मुझे अब दादी बना दो। ऐसा कहकर शारदा घर के अंदर चली जाती है। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। हमेशा की तरह उस दिन भी अनामिका जल्दी जल्दी खाना पकाती है और अपने पति के लिए लंच बॉक्स तैयार कर लेती है। फिर सासू माँ को बताकर पति के पास जाने के लिए वो निकल जाती है। रमेश मछलियाँ पकड़ने के बाद पेड़ की ठंडी छांव के नीचे आराम कर रहा था। अनामिका जैसे ही डब्बा लेके पहुँचती है, ये देखकर वो खुश हो जाता है। क्या बात है, आज डब्बा लेके तुम इतनी जल्दी आ गई? कोई खास बात है क्या? क्या तुम मेरे लिए कुछ विशेष पका कर लाई हो? सारा दिन तो मैं बस आप ही के बारे में सोचते रहती हूँ, इसीलिए जल्दी आ गई। आज मैं शाम तक यहीं रुकूंगी और मछलियाँ पकड़ने में आपको मदद भी करूंगी। ठीक है, तो और बताओ क्या है? हम बाद में बात कर लेंगे ना, आप पहले खाना खा लीजिए। अनामिका अपने हाथों से रमेश को पकवान परोस के देती है। पेट भर के खाना खाने के बाद रमेश कुछ देर के लिए सो जाता है। उधर अनामिका सारी मछलियों को धो धोकर दूसरे टोकरी में रख रही थी और इस दौरान वो उन मछलियों को अपनी दिल की तकलीफें बता रही थी। पता नहीं कौन आके मेरी किस्मत पलट देगा। मैं तो बस बच्चों के इंतजार में हूँ और इंतजार ही करे जा रही हूँ। गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और ये बात मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। बेचारी मेरी सासू माँ, न जाने उन्हें लोगों से कैसी कैसी बातें सुननी पड़ रही है। क्या मैं कभी अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पाऊंगी, उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पाऊंगी। अनामिका जब ऐसी बातें कर ही रही थी, एक मछली टोकरी से फिसलकर झील में गिर जाती है। उसकी आवाज से रमेश की नींद खुल जाती है। क्या अनामिका, तुम झील में सारी मछलियों को फिर से छोड़ रही हो क्या? अरे नहीं, एक मछली फिसल के झील में गिर गई। अब मैं क्या करूं? तुम्हें काम करने को कौन कहा है? वो काम तुम्हारा नहीं है ना। तुम यहाँ आके आराम से बैठो, मैं बाकी काम सब संभाल लूंगा। ऐसा कहकर रमेश फिर मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद ढेर सारे मछलियाँ पकड़ने के बाद रमेश और अनामिका वहाँ से निकल जाते हैं। सारी मछलियाँ बेचने के बाद रमेश और अनामिका रात में घर लौट आते हैं, पर शारदा घर पे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अनामिका को लगा कि वो पड़ोसियों के घर गई है, इसीलिए वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। काफी देर बाद शारदा घर लौट आती है और फिर वो रोते रोते अनामिका से कहने लगती है, बेटा अनामिका, मुझे माफ करना। मैंने सुबह अपनी बातों से तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे लगा मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा होगा। तुम बुरा नहीं मानी ना बेटा, माफ कर दो। अनामिका शारदा ऐसे ही बातें करते करते अपना खाना पकाना खत्म कर लेते हैं। फिर सब एक साथ इकट्ठा होकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी रमेश अपनी तकलीफों के बारे में शारदा और अनामिका से कहता है। देखो माँ, इस तरह मछलियाँ पकड़ के बेचना और फिर घर आना, इस तरह मैं ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ। अगर शाम तक मछलियाँ पकड़ के मैं बेचने जाता हूँ तो कोई नहीं खरीदता, इसीलिए मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूँ। तो फिर क्या करे?
अगर तुम भी मेरे साथ साथ मछलियाँ पकड़ती हो तो अच्छा रहेगा ना। एक तरफ तुम मछलियाँ बेचने जाना और दूसरे तरफ मैं बेचने जाऊंगा। ऐसा करने से हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्या कहती हो अनामिका? हाँ सासू माँ, उन्होंने जो कहा सही है। रात के वक्त कोई भी मछली खरीदने नहीं आता। हम दोनों मिलके मछलियाँ पकड़ेंगे और वो जाकर बेच आएंगे। वैसे भी हम सारा दिन घर पर ही बैठे रहते हैं और ऐसा करने से उनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। ठीक है अनामिका, कल से हम दोनों मछलियाँ पकड़ने जाएंगे। ऐसा कहकर अनामिका और शारदा मछलियाँ पकड़ने के लिए चली जाती हैं। मछलियाँ पकड़ने के बाद रमेश उन्हें बेचने चला जाता है। जब अनामिका और शारदा मछलियाँ पकड़ने के लिए झील में गए थे, तभी अनामिका को एक सुंदर सा बच्चा मिलता है। साथ ही शारदा को एक बैग मिलता है जिसमें सोने के जेवर और पैसे भी थे। मछली पकड़ने वाली सास और बहू बहुत भाग्यशाली थी कि उन्हें ये सारा मिला। बेटा देखा, कितने गहने और कितने पैसे हैं। सासू माँ, पुत्र संतान है। सासू माँ, बहुत प्यारा है। ईश्वर ने हमें मदद की है। वो हमारी सारी तकलीफों को जानते थे। हम दोनों जो चाहते थे वो हमें सब कुछ मिल गया। हाँ, बच्चा आ गया, अब सब परेशानी खत्म। थोड़ी देर में रमेश वहाँ पहुँचता है और शारदा अनामिका को देखकर बहुत खुश होता है। उन पैसे और जेवर से वो अपना एक छोटा व्यापार शुरू करते हैं। साथ ही बच्चे के साथ उनका पूरा परिवार पूरा हो जाता है। রামপুর নামের গ্রামে এক বয়স্কা মহিলা থাকতো। তার ছেলের নাম ছিল রমেশ আর বৌমার নাম ছিল অনামিকা। যেহেতু পরিবারটি খুবই দরিদ্র ছিল, তাই সকলে কিছু না কিছু কাজ করত। শারদার খুব একটা শরীর ভালো থাকতো না। রমেশও সব সময় কাশতে থাকতো। একদিকে অসুস্থতা আর অন্যদিকে দরিদ্রতা, এর মাঝখানে তারা পিষে যাচ্ছিল। যখন এরকম পরিস্থিতি, তখন একদিন শারদা বলে, মা অনামিকা, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, খুব কষ্ট হচ্ছে যে, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে চলো। একটু ধৈর্য ধরুন মা, আমি এক্ষুনি ওষুধ নিয়ে আসছি। আজকের জন্য, শুধু আজকের জন্য কষ্ট করুন, কাল হাসপাতালে নিয়ে যাব। এরকম বললে কি করে চলবে মা? ওষুধগুলো নেওয়ার পরে তো ভালোই লাগে, কিন্তু সব সময় নেওয়া যাবে না। বেশি নিলে আমার আবার খুব জোরে বুক ধড়ফড় করতে লাগে। ওহ, চুপ করো, এত চিৎকার কেন করছো? এখানে আমরা টাকার জন্য মরছি আর তুমি শুধু চিৎকার করে যাচ্ছ। ওষুধ এনে দিচ্ছি না, হাসপাতালে যাবার মতন টাকা কোথায় পাবো আমরা? এই এই কিরকম করে কথা বলছো তুমি তোমার মায়ের সাথে? হ্যাঁ, ছি, এই ঘরে কেউ থাকে? সব সময় কিছু না কিছু লেগেই থাকে। এই অনামিকা, আমি বেরুলাম। এই ঘরে বেশিক্ষণ থাকলে না আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে। রমেশের চলে যাওয়ার পরে অনামিকা নিজের শাশুড়ি মার জন্য খুব খারাপ লাগে। কেন মা, আপনি এরকম কেন করছেন? আপনি তো ঘরের সব পরিস্থিতি জানেন। আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতন আমাদের কাছে টাকা কোথায়? এমন পরিস্থিতি যে দুবেলা খাবার জুটছে না। এই পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে কিভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাই বলুন তো? আমি ভেবেছিলাম এই মাতাল কারো কাছ থেকে টাকা এনে আমাকে হসপিটাল নিয়ে যাবে, কিন্তু এরকম করে বলবে কখনো ভাবিনি। সব আমার ভাগ্য। যাও, তুমি গিয়ে রান্না করোগে। শারদার এসব কথা অনামিকাকে খুব কষ্ট দেয়, কিন্তু সে রান্নাঘরে এসে নিজের কাজে লেগে যায়। সেদিন যখন রমেশ বাড়ি আসে খাবার খেতে, আসার পথে সে এক বোতল ভর্তি সুরা পান করে বাড়ি ফেরে। সোজা এসে সে রান্নাঘরে ঢোকে আর একটি গ্লাসে মদ ঢালে। হ্যাঁ গো, তুমি কি করতে চাইছো? এই, তুমি চুপ থাকো। রমেশ একটি গ্লাসে মদ ঢেলে শারদার কাছে নিয়ে যায়। মা, তুমি বলো না আমি তোমার জন্য কিছুই করি না? তাই তোমার জন্য আমি ওষুধ নিয়ে এসেছি, ধড়ফড় কমে যাবে। শহর থেকে আনা করিয়েছি, খেলে ভালো ঘুম আসবে আর বুক ধড়ফড় কম হবে। আহারে আমার সোনা, আমি ঠিক জানতাম, আমি জানতাম আমার ছেলে আমার জন্য কিছু একটা করবে। দে বাবা, এটা খেয়ে ভালো করে ঘুমুই। এভাবে বলে শারদা সেই গ্লাস ভর্তি মদ পান করে। মদ্য পান করার পরে শারদারও জিভ জড়িয়ে যেতে লাগে। যেহেতু রমেশও ঘরে ছিল, তাই তার মা যা বলছিল তার কথায় সে হ্যাঁ বলে যাচ্ছিল। ও বাবা, এটাই কারণ হচ্ছে আমাদের জীবনের আজ এই পরিস্থিতিতে আসার। হ্যাঁ মা, এটাই কারণ। যখন কারো ঘরে বউ আসে
তখন ঘরে ভালো হয়, কিন্তু আমাদের ঘরে এই বউ আসার পর থেকেই সব টাকা চলে গেছে আর আমি অসুস্থ হয়ে গেছি। হ্যাঁ মা, সত্যি? আর কতদিন দুর্ভাগ্য থাকবে? এত কম টাকাতে আমি আর বাঁচতে চাই না। ও হে অনামিকা, তোমার বাবা চুল কাটে না? সে তো বেশ ভালোই রোজগার করে, তাহলে তুমি ভালো করে পণ নিয়ে আসনি কেন? হ্যাঁ বলো। শাশুড়ি মা, বাবা তো মারা গেছেন না। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন আমার এই পরিস্থিতি হতেই দিতেন না। তিনি আমার নিশ্চয়ই সাহায্য করতেন, আমাকে মহারানীর মতন তিনি রাখতেন। তাহলে কি আমি তোমাকে মহারানীর মতন রাখি না? তোমার জীব আমি কেটে ফেলবো। এই, তুই বৌমাকে কিছু বলবি না, না হলে ও আমাদের খাবারে ইঁদুরের বিষ মিশিয়ে খাইয়ে মেরে ফেলবে, বুঝেছিস? আরে মা, আপনি এভাবে কি বলছেন? আপনি তো আমার সাথে বেশ ভালো করে থাকতেন, ভালো করে ব্যবহার করতেন। হঠাৎ আজকে আপনার কি হলো? মদের খেলা ভাই, মদের খেলা মানুষের আসল রং দেখায়। এ দুঃখ তো স্বর্গের অনুভব করায়, বুঝেছো? তুমি এসব বুঝবে না। শারদা এবং রমেশের এরকম কটকটে কথা খুব কষ্ট দিচ্ছিল। সেসব কথা শুনে অনামিকা দুঃখ পেয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন সকালে শারদা আর রমেশ ঘুম থেকে উঠে আবার সাধারণের মতন ব্যবহার করে। মা অনামিকা, কি হয়েছে তোমার? তোমার মুখটা এরকম লাল কেন? কাল রাত্রে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? ও এরকমই, ঠিক নিজের বাবার মতন। ছাড়ো সব কথা, আমার কষ্ট হচ্ছে, খুব বুক ধড়ফড় করছে। হাসপাতালে নিয়ে চলো। হসপিটাল? আমাদের কাছে টাকা নেই, মরছি আমরা, আর তুমি হসপিটালে যাবে? মায়ের সাথে এভাবে কথা বলছো? ছিছি, আর এই ঘরে থাকবো না। অনামিকা, আমি বেরোচ্ছি। এই বুড়িকে দেখে না আমার কথা বলতেও ইচ্ছে হয় না। রমেশের যাওয়ার পরে অনামিকা রান্নাঘরে চলে যায়। মদ খাওয়ার পরে তারা কি কি বলছিল সেসব কথাই অনামিকার মনে পড়ছিল। সে ভাবতে লাগে যখন বাবা নাপিত ছিল তখন সে কি কি করত সেটা সেও করতে চায়। ছোটবেলা থেকে সে নাপিতের সব কাজ জানতো, কিভাবে চুল কাটতে হয়, কিভাবে দাড়ি কাটতে হয়, সে সব কিছু আগেই শিখে রেখেছিল। তাই সে এই কাজ করারই সিদ্ধান্ত নেয়। পরের দিন থেকেই সে নিজের ঘরের সামনে একটি গাছের তলায় বসে এসব কাজ করতে শুরু করে। মা, তুমি দেখেছো এ কি করছে? মেয়ে ছেলে হয়ে এসব কাজ করে কেউ? সব সম্মান আমার জলে মিশে গেল। মা অনামিকা, এই কাজ করা খুব প্রয়োজন। আমার জন্য নয় মা, এই পরিবারের জন্য এই কাজ করছি আমি। মা, এই বিদ্যা আমি আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি, এ দিয়ে আমাদের সংসার চলবে, সবাই আমরা ভালো থাকবো। অনামিকার এই কথা শারদা আর রমেশ দুজনকে চুপ করিয়ে দেয়। সেদিন থেকে অনামিকা নাপিতের কাজ করে খুব ভালো নাম অর্জন করে। লোকেরা তার চুল কাটা খুব পছন্দ করতে লাগে, ফলে সকলেই তার কাছে চুল কাটাবার জন্য আসতে লাগে। নাপিতের কাজ করে সংসারের ভার নিয়েছে বৌমা, তা দেখে শাশুড়িমা খুব আনন্দিত হন। তখন থেকে রমেশও কাজে যেতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তাদের ভালো উপার্জনও হতে লাগে। আর তখন থেকে অনামিকা নিজের শাশুড়িমা আর স্বামীর সাথে আনন্দে জীবন কাটায়।